Dito na lang po, pagka dito nyo, picture ako kayo. Ikaw muna, ma'am. Ikaw muna ito. Oh, dandan. Doon po kayo, ma'am. Dandan, doon po sa kable, ha. Kable. Ayan. Okay, natin. 542. Okay. Ito ka lang, ma'am. Wait lang, kuya. Sige lang, take your time. Ready, 542. Okay. Don't say bad words. Dito ka, ma'am. Dyan lang, yan. Okay, ready. Ready, 542. Okay. Wait lang. Ito po. Sa ano ko? Sa... Dito ka, ma'am? Yan. Opya. 542. Okay. Thank you. Opya. 542. Perfect.